गाड़ी वाला तरफ है ना भाई यार बुआइंका कैंपर मानो एले टेना मास किनते ही सब मास किनते ताहा बाजार जान तारा तो किनगिरी मासा तो खाली दिन सकाल को तू बाद नास्ता है ये मासला से टेना कॉलो एले जाले कोल मास नोवा मासला वाला हाथ शामला ब्रू बोला का शामला फाइन बोला को से कल ले शामला ब्रू जाती जाबियान दो या फिर खोजन तो डाइट को ने लिए आरार मारी दो सेंस तो लामा मुरा गला जब तो और मिले जाले शुद्ध अंदार मिले जाले शुद्ध ना आराम मात बिसा गाना बुरा खाई दे और ना तो सब लो फास 2030 टे भाई टे तारो मासुले ता सिलिम नहीं सिलिम भाई इनते भाई तारा बिसा गुजे लुदेश में को मत मातुल बिसा मत जा लुदेश में तो और तो मोर तो बोगा राज्य बोगा बाद खत्म बाद तो तोरा लोग दान आवा तो ये तोरा होता तो दे आ ता ना तो दे तो जल्दी को दान गुज में डाल इधर और डाइट मांगा दिली 10 रुपए के টিয়া বসে না আছে মাঠের অলরাউন্ডার আমি আর ঘরের অলরাউন্ডার টাইলক্স টয়লেট ক্লিনার ক্লিন মানেই টাইলক্স গতকালকে সকাল ৯টার সময় রোহিঙ্গা ক্যাম্প হতে দুইজন রোহিঙ্গা পুরুষ টেকনাফ বাজারে মাছ ক্রয় করার জন্য আসার পথে মাঠপাড়া নামক স্থানে অপহরণকারীরা তাদেরকে অপহরণ করে পাহাড়ের ভিতর নিয়ে যায়। আমরা টেকনাফ থানা পুলিশ সংবাদ পাওয়ার পর তাৎক্ষণিক আমরা অভিযান পরিচালনা করি। আমরা সাথে সাথে দুইজন আসামিকে গ্রেপ্তার করি। পদ্ম সকাল ৮ ঘটিকার সময় দুইজন ভিকটিমকে উদ্ধার করি এবং একজন আসামিকে গ্রেপ্তার করি। উক্ত মামলা গতকালকে মামলা হয়েছে। মামলায় আমরা মোট ৩ জন আসামি গ্রেপ্তার, 2 জন ভিকটিম উদ্ধার। আসামি মাঠপাড়া এলাকার স্থানীয় এবং এই ঘটনায় যারা জড়িত আমরা সকলকে আটক করব। আর আমরা যেটা প্রাথমিক তদন্তে জেনেছি যে তারা এখান থেকে মানুষকে অপহরণ করে নিয়ে মালয়েশিয়া পাচার করে দেয়। এই বিষয়ে আমরা কাজ করতেছি এবং সকল অপরাধীকে আমরা আইনের আওতায় নিয়ে আসবো।